des forces invitées. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant, l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions. Ça, c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales. Et ici, il faut y mettre de l'intelligence. Alors, ici, la commission spéciale, je vais vous demander qu'on vous rappelle d'abord l'article 50. Comme ça, nous allons nous mettre d'accord, nous tous. Je suis d'accord avec vous, mais nous, l'État ne joue pas en notre faveur. Iri hinduka ry'imvugo ikinshasa rero riragaragaza noneho impinduka zikomeye cyane ku mwanzuro wa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo ku kibazo cya M23 ndetse rero no ku mubano we na nyakubahwa Perezida Paul Kagame w'igihugu cy'u Rwanda. Nk'ubwo ngubwo mukanyo wenda tugiye kuba tubigarukaho. Vital Kamerhe yatangaje ko Tshisekedi yemeye kugirana ibiganiro na M23 ni mbere nk'uko mubyibuka mbere Yerera atangaje ko atazigera na rimwe yemera kuganira n'uyu mutwe w'inyeshyamba we rero yanawitaga umutwe w'iterabwoba. Tshisekedi yemeye nanone guhura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame. Wenda ntabwo twabigarutseho, ariko kandi kuri uyu wa gatandatu ni mu nama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu b'umuryango wa EAC izabera i Dar es Salaam yatumijwe na William Ruto. Nyakubahwa Perezida Paul Kagame azahura na Perezida Tshisekedi nk'uko rero n'ubundi uyu Perezida wa Kenya William Ruto yabyemeje ejo bundi ni mu mbwirwaruhame yashyize ahagaragara. Ibi rero birahabanye cyane n'amagambo ya Tshisekedi ubwe yavugiye muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bitangazamakuru mu bihe byashize. We rero avuze ko niyo M23 yagera mu marembo ya ngo niyo yagera mu marembo y'ibiro bye ngo ntabwo azigera na rimwe yemera kugirana ibiganiro n'abo barwanyi ba M23. Yavuze ko nyakubahwa Perezida Paul Kagame amutinya ndetse ko adashobora rwose ngo kumureba mu maso. Ni Tshisekedi yewe rero wemezaga ko ngimbere y'abanyekongo ngo aho guhura na nyakubahwa Perezida Paul Kagame ngo bizarutwa yipfire ngo ubundi bahurire mu ijuru. Irinduka rero ry'imyitwarire rikomeje rwose kubyutsa impaka nyinshi ku mbuga nkoranyambaga. Ni nayo mpamvu tugiye kuba tubigarukaho muri iyi nkuru yacu, aho turaza no kwifashisha ijambo rya Vital Kamerhe. Tshisekedi yaba rero yaranakomeje rwose gushyira igitutu ku mahanga asaba ko bafatira ibihano igihugu cy'u Rwanda n'umutwe wa M23, ariko kuri ubu ngubu asa naho yatangiye gutuza. Ese imbaraga z'ingabo ku rugamba zaba arizo zahindutse uyu Tshisekedi akabona ko noneho igihe kigeze ngo atuze, atangire noneho kubona ko M23 ari abantu baganira. Iyi myitwarire mishya yaba se ari intangiriro y'uburyo bushya bwo gushaka umuti urambye ku bibazo by'umutekano mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo? Ibi rero ni ibibazo benshi bakomeje kugenda bibaza ku mbuga nkoranyambaga. Ni nyuma y'uko Vital Kamerhe wari uherutse guhura na Tshisekedi na Sama Rukonde n'abahagarariye imitwe yombi y'inteko nshingamategeko ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ngo baganire ku gutangiza intambara, bikaba byahindutse ahubwo abangaba bakaba baje mu itangazamakuru bagaragaza ko ahubwo Tshisekedi yiteguye kuganira n'abarwanyi ba M23. Reka rero tudatinze wenda tubikomozeho muri iyi nkuru yacu. Reba hasi handitse subscribe, rero ni amakuru atandukanye tugenda tukugezaho umunsi ku wundi, bityo rero ujye ukomeza kuba uwa mbere mu kuyabonera ku gihe. Muri make rero ni ikiganiro kirekire Vital Kamerhe yatanze, ntabwo cyose turi bugikomozeho, turaza kwifashisha kano gace gato cyane aho yagize ati nta numwe muri twe rwose ushobora kubyifatira uko ashatse. Murabizi neza mbere na mbere ukuntu Perezida yiyemeje kurwanya abagabye ibitero ku gihugu cyacu, ariko nanone iyo tereye amaso inyuma
ukareba uko yagiye atubwira. Ndashaka rwose kuko munyemerera namwe mugatanga umusanzu ku rwego rwa diplomasi na politiki, tugomba rwose gusobanukirwa neza perezida arashaka gukora uko byashoboka kose ngarokore ubuzima bw'abantu. Ntabwo rwose perezida ashaka intambara. Dushaka rwose gukubita abateye igihugu cyacu tukabatsinda kuko binjiye banyuze inyuma, kandi rero hariho imbaraga aho rero bafite intege nke naho turahazi. Iyi ntambara turacyayikomeza hirya no hino, ariko igihe ikizigomba kugera tukumva ko uruhande rwacu narwo rufite inyungu. Wenda rero mu ijambo ryanjye ryo gutangaza ntacyo mwumvise neza, duhanganye rwose n'umugambi mubisha wo gushaka gucamo ibice Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Niba rero dukomeje gutinza ibiganiro hano, dushobora kuzisanga byose byarangiye byaciyemo. Muzasanga rwose ibingibi byaramaze kuba nk'ibyo twatekerezaga, aho ushobora gusanga dufite inteko nshingamategeko i Kinshasa ariko indi yicaye i Lubumbashi. Ndababwiza ukuri, ntabwo umukuru w'igihugu cy'u Rwanda kuri ubu ngubu ashyize imbere ibijyanye n'intambara. Iteka ryose twarabivuze, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashyize imbere ibiganiro. Hari abategekaga kuva i Batorite kugeza Ikisangani, murabyibuka. Ibi nibyo dushobora kwisangamo, abandi bakayobora kuva Ituri kugera Igoma, yewe rero kugeza muri Tanganyika, Kabinda. Tugomba rero gusubira mu mateka tugasuzuma ibi ngibi mu gihe rwose byaba bidafatiranwe, twakisanga ariho twongeye gusubira. By'umwihariko rero muribuka Gaspari Ngondako azi neza uko abavandimwe bacu n'abavandimwe be batabwe mu nzira mu ruzi rwa Copo ni nyuma y'intambara y'ingabo z'u Rwanda n'ingabo za Uganda. Murabizi rwose uko twababaye rwose mu kanama k'umutekano. Cheo Kitundu, Generali Etumba, Inzuni Kayikaki, Yerodia ndetse n'abandi benshi cyane, murabyibuka. Twagerageje rwose dufatanyije n'Ubufaransa kugira ngo dushyirweho imyanzuro 15. Ndababwiza ukuri rero, ibi ngibi nibyo dushobora kongera kwisangamo. Baravuga ngo ingabo ziri muri Kongo zari ingabo zatumiwe, ariko rero twagaragaje ko u Rwanda n'Abagande bari barateye igihugu cyacu. Ibi rero byagaragaye ubwo barwaniraga mu mujyi w'amarorerwa wa Kisangani, hashingiwe rwose ku myanzuro nk'igihumbi na 553. Mbere y'icyo gihe twari tumeze nk'ibicucu bafata u Rwanda n'Ubugande kimwe, natwe rero tukabafata nk'abaterabwoba. Sinshaka ko rwose ibyo byongera kubaho. Niyo mpamvu nk'uko nabivuze, umukuru w'igihugu cy'u Rwanda ashyize rwose imbere inzira z'ibiganiro kugira ngo ibyo bibazo birangire. Ni mu gihe dufite Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga urwana wenyine mu kanama k'umutekano, akaba amaze kugera ku myanzuro y'ingenzi yo gukurikirana abateye igihugu cyacu. Icyo dusabwa rero ubu ngubu nk'inteko nshingamategeko ni ugushimangira ko hafatwa ibihano. Perezida arabishaka, nicyo cya mbere. Icya kabiri, perezida arashaka ibiganiro niba rero ari ngombwa, ariko nanone ntabwo yifuza kugurisha igihugu. Arifuza rwose ko habaho ibiganiro byemewe. Gusa nuko abateye igihugu bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi rwose hagakurikizwa amasezerano y'umuryango w'abibumbye, ay'umuryango wa Afurika ndetse n'ayandi mashyirahamwe yo mu karere. Abo rero bagomba kubamo hagomba kubamo ubwenge. Komisiyo yihariye ndetse kuri ubu ngubu turasaba ko tutabanza kwibutswa ingingo ya 50 kugira ngo twese tubyumvikaneho. Rwose ndashyigikiye ibi ngibi, ariko nanone tugomba kumenya ko igihe kitari ku ruhande rwacu. Les forces s'inviter. On a cité le Rwanda et l'Ouganda comme agresseurs. C'est quand ils se sont affrontés dans la ville martyre de Kisangani avec la résolution, je crois, 1503. Avant tout cela, nous étions comme des imbéciles, on nous considérait au même titre que les agresseurs. Et je ne voudrais pas que cela revienne quand nous avons une ministre des Affaires étrangères qui se bat seule là-bas au Conseil de sécurité et qui a réussi à arracher des condamnations. C'est à nous maintenant
l'Assemblée nationale, par notre travail, déboucher sur les sanctions. Le président veut les sanctions. Ça, c'est un. De deux, le président veut négocier, si vous voulez, mais pas vendre le Congo. La seule négociation qui va, c'est que les Rwandais se retirent de la République démocratique du Congo. Qu'on respecte la charte des Nations Unies, même de l'Union africaine, même des organisations sous-régionales.